aw ye donduru kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ wa kungo n'a ɲɛ bɛɛ ye ka warawara ka da kulo ka diɲɛ sira kan Mali kɔnɔna na ani Mali kɔkan ka Ibrahima Kamara n'an b'a wele ko Burafere ale ni a damandɔgɔ Benson ka daminɛ ntɛnɛn na ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 13 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 13 ka sanga 45 tana gosi juma don nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o tana gosi ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 ka sanga 30 tana gosi kari don nɛgɛ kanɲɛ 12 fo ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 13 ka sanga 30 tana gosi jɛgɛ sport farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ala kana di ko maa kɔ Dimana Anikle. Bravo Jara Benson. Anikle. C'est Anikle. Bravo Anikle. Parce que pour eux, comme Anikle. Bravo Anikle. Bali Keta Anikle. Ma bravo Anikle. Bali bi Mali ni son jalen. Ko du ba. Ne so ya da. La blues. Ouais. Bravo. Ni nu ya on ye nyama tabali fale me di jogo la. Benson kana presi kalo gelen bi ko fe. An gelen ka fête labɛn. Bon on a kalo an to mo kɔnɔ. Mais n'a sɔrɔ Chelsea supporter bɛ dugu la, n'u tɛ dugu la fana an b'o dɔn. Chelsea supporter bɛ dugu la. Voilà. Bamanan ko warasogo jaya kalamandi. Fo kalo gelen ba. Ay to fait ta. Fɛn min tɛ ɲɔgɔn sira la. Ko kan ka kɛ bi de. Sogo ɲimɛ ko ka a boso mi ko ka émission tiɲɛ. Nama ko kɛ ka ban a sera yɛrɛ. Ay non ka fɛ. A dugu min a kɛra kunu. An bɛ dɔgɔkun dɔ in d'u ma. Dɔgɔkun bɛɛ kɔni. Non comme Chelsea tɛ Mali Chelsea supporter dan tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye. Donc yan'an k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko non k'an bɛ fête kɛ. N'Ala sɔnna fête bɛna lakale a tɛna mɛ an bɛna parler ta otage la n'Ala sɔnna ma. Bali. A ye émission ta otage la an b'o bɔ dɔrɔn. Awɔ n'Ala sɔnna donc bɛna le o. Là on est sorti à la champion d'Europe. Kunu. Waati dɔ la an bɛ don kunnafoni kɛnɛ. Kola Jalo ye wele ko ka janjo k'a la k'a bɛ sɔrɔ k'ale b'a dɔn ne daminɛ fo. Probably Bakari yani ka tɛmɛ Bakari Mariko Fana. Ni wagati in na ale ni ka an sɔn boisson na bura ko kɛ ka jazo janza. N'Ala sɔnna. O diyara ye vraiment. Donc sɔɔni an bɛ don kunnafoni kɛnɛ na kunnafoni ka ca. Ani labɛn ka sabati an ka taa sugu kɔnɔ. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. An balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ye farafin fura gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ Tangara ka bɔ Segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na fatigue générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma furudimibatɔ n'u kɛra fɛn o fɛn don e ka sabu ɲuman dɔ da la o y'a kɛ ni fɛn ye ka ban wa min ye kibaruya dun sabu ɲuman in da a bɛ kɛ sababu ye polisikɛla ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin san 20 diɲɛ don o don i bɛ kafe min kuyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛya sabu ɲuman ni maa min mako b'a la camanba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o min ja weleli kɛ 75 14 nka o y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. Est-ce que ça va calculer? Ne sɔn ma calculer. Sans jour tu l'as dit. Librairie et de la réussite kalan tɛ kɛ abada ni kalankɛminɛnw ma dafa aw ka kalankɛminɛn ko jɔyɔrɔ na a ye wuli a k'aw jigi tɛmɛ Isa Mayiga la sabu mɔgɔ faamuya kan ka kɛ ni minɛnw minnu bɛ lajɛlen ka bila aw ɲɛ den a don kun cɛla fɔlɔmɔntaliw min ye secondaire ka bila universitéw ni minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen janko a ka livre minnu bɛ n'o de kɔnɔna fililen bɛ a ɲɛ collection flamboyant collection Joliba Horizon d'Afrique dictionnaire la Rousse ale ni Robert plan 6 quoi o ye comptable jatekɛlaw olu dɔn fɛn kɔrɔ o y'o ye OHADA lexique et économie calcul syllabaire collection siam top écono et biologie et bio-baccalauréat malien resus anglais tout de suite 90 jours le bi kɔnɔntɔn min ye anglais ka se ka dɔn ka a dɔnna kari a anal brochure a seri fɛn o fɛn a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka taa bila ouvrage tɔ nin bɛɛ lajɛlen ye livre ye kalanden a mago bɛɛ livre mun wa min ye a kɔnɔla ye i b'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ a kalanni na kɔnɔna la min ye saki ardoisi bikiw ale ni papier aram ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ kalanko kan a ye wuli a k'aw jigi sɛmɛ Isa Mayiga ale fɛ
ati yɔrɔ filimana sababu o sugu la ili ma bonya a bolo fara bɛ cɛla livre de la réussite ye a kɛmɛ ka nɔngɔ kura bɔ min ye livre de la réussite sɔnko ye o bɛ ka taa butigi numéro 1 o tilebiya kɔfɛ minɛnw minɛ n'o de bɛ sɔrɔ livre de la réussite la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sɔnko kɔnɔna la Isa Mayiga su ale ni tile n'a y'a wele a b'a cɛ ka taa di aw ma f'aw sigiyɔrɔ la a ka nɛgɛjuru ye 76 44 97 04 librairie de la réussite an ka denmisɛnninw ka ɲɛta o minɛnw o sabatiyɔrɔ anw nisɔndiyalen don sinura ko in na wa a bɔr'o kan i b'a fɔ ko mɔgɔ de b'a f'i ɲɛna e bɛ se ka na ni dɔ ye ten tɔ. O ye diyagoya ye SIPAM bolonɔ n'o ye Zunura ye ale minbaga bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye mɔgɔ si tɛ sɔn a ka ban i ka so wa a bɛ sɔrɔ sugu bɛɛ kɔnɔ nin waati in na ani alimentation bɛɛ ka fara kɔrɔbɔrɔbutigiw kan bari SIPAM kɛlen don ka yiriden gɛrɛgɛrɛw k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ɲagami t'a la ni k'o kɛ jus ye min dala ka di i n'a fɔ i bolo ta ninnu. Jus de mangue, jus de pomme, jus d'ananas, jus d'orange ka fara bɛɛ ɲagaminen kan n'o ye Zunura cocktail ye vitamine kɛlen don k'a labɔ ka fara kɛfɛnw kan min ka ɲi buna adamaden farikolo ma. A ka ɲɛnajɛkɛyɔrɔw olu sankɔrɔta aw bolo fo Zunura mariage baptême dinner anniversaire réunion olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ caman. A dama ka kan denmisɛnnin k'a daminɛ kalo 6 la funɛnkɛninw musow musokɔrɔbaw fo ka taa se cɛkɔrɔbaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Zunura min wasa kɔnɔna. Jus gɛrɛgɛrɛ a n'a lakika dilanyɔrɔ SIPAM. A caman ba sanda a bɛ nɛgɛjuru banba 70 61 70 70 20 77 40 85. dɔw bɛ bɔ ni min ye buwa kɔnɔ o de furu ladili ka n'o fɛn faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ sababu ye ni cɛ bɛ k'a sigi so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma sigi ale da cɛ ni ladili ka di walimuso n'i ye dumuni kelen k'a to to minɛn kɔnɔ i b'a sɔrɔ i ma ladili ka di k'a la walasa ka fɔ cɛsi supporter de pour félicitations ko in kɔni ɲɛna a kɛcogo ɲɛna ka sabu kɛ n'i ye jeune ka jɔn ka sɛgɛn na nka hali sisan i b'a fɔ n'an ma wuli ka saga kɔni faga an ma d'a la dɛ an ma sɔrɔ ye dɛ mɛ u k'u jija a fɔ ko saga digi nɔ sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn saga dɔrɔn de b'a dɔn olu bɛsɔn bɛ tigitigi de la ale bɛ fan dɔ in na o de y'a to an n'ale tɛ ɲɔgɔn ye ka caya ale bɛ tigitigi la kɔfɛ. Nin ye fuwaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tansiyɔntaw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye sel numéro labalɛ Miller Stevia nin ye jabɛtitɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller Stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller Stevia ka fara sel numéro labalɛn kan ninnu jɛnsɛnlen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigi kɔnɔna nka caman ba sanda Sotas société tabado et verre Ribria Denise nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamakɔ Mali email Sotas tabado arobase yahoo.fr. Ça, oui, fɛn bɛɛ cɛ, fɛn bɛɛ bolimafɛn ɲuman sɔrɔli kɔni bɛ maa nisɔndiya nka min ye a piɛsilen ye baara ye min ye super autocar dumuni sinon e ye dumuni fɛn ɲɛnamaw tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ la u y'a bɛɛ tiɲɛ sa u y'a bɛɛ commercial la on va parler de l'eau sur le mec qui a fait là qui a soit au bout de Canada nous vraiment Jara Benson on l'appelle Alcidi il a une passé au collège comment on n'est pas liquide là nous les grands passés après on le soli grand passé
So la b'an wele grand place b'an wele sɔnni. Donc kunnafoni bɛ kulukoro a b'o kunnafoni d'an ma. Yan'o cɛ sigi. Ouais, bon, il y a des grands passés quand on passe beaucoup fait une voiture na Segu Duga championnat deuxième division à baro de la kaso ke Segu ko tama bala ka club baro la don don ina fo Segu Duga ko na no Segu district ulu kan ga représentant équipe Duga di donc et pour faire consister à baro ko tira le ka pour A le premier intérêt pour Tamba le deuxième AS Segu vient no e officier Niger Corolé avec la deuxième pour Chigni la Segu vient ça ou ya to le ka la Segu vient AS Segu vient la bora officier Niger la bora officier Niger la donc troisième kɛra FC Balanza ye kuru wɔɔrɔ jɔyɔrɔ naaninan FC Tamba kuru saba jɔyɔrɔ duurunan FC La Paix kuru fila jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan ka kun cɛ football VNN ale kɛra jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan ye kuru kelen b'ale bolo donc kulu B la ale jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra Espérance Sportive Médine kuru kɔnɔntɔn b'ale bolo jɔyɔrɔ filanan Kasoge kuru wɔɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan Falima kuru naani jɔyɔrɔ duurunan Biton kuru saba jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan ka kun cɛ Flambeau B kuru fu o b'ale bolo donc les deux premiers de chaque poule olu bɛ qualifié d'office troisième fila fɛnɛ bolo olu bɛ baraji tan ni min ye se b'a sɔrɔ ka taa fara les deux premiers kan donc Segu district kan ka équipe duuru de di. Donc l'équipe flag même qualifiera Inter la Ségovienne Espérance Sportive Médine FC Kasogue o nani qualifiera donc fɛn min Falima ale ni Balanzan olu bɛ match barrage ta ni mun gagner dɔrɔn u bɛ taa fara ni naani kan. Balanzan y'olu le ci coupe de Segu gouverneur ka coupe finale la Segu ka coupe ta ka segin ka na n'a ye bon ni bɛ kura ta tɔ ye congé la Segu i b'a fɔ ko non ko Mali équipe nationale préparation kɛ yɔrɔ la quoi ni san kelen denmisɛnninw ka wari fara ɲɔgɔn kan ka se ɲɔgɔn complet sa o fila nɔ bɔnko ye donc sankaw fɛ yen san kɔn ka équipe fila de bɔra sankaw ka équipe fila fɛnɛ dɔnna AS Alimamidi san ale ni Kimparana AC ɲɔnɔ Boronkodi ni ɲɔnɔ ale bɛ kɛ ɲɔnɔ ka représentant ye Barawuli kɔfɛ Union Sportive de Barawuli ale b'olu représenter Tomiyakaw fɛ équipe kelen de bɛ FC Daboua Munkuru ka o Tomiyakaw fɛ donc Masina ale ka qualifié de ma dɔn fɔlɔ ani Bilakaw fɛ olu ta ma dɔn n'o bɛnna don min ka fara nin kan u bɛna fɛn min championnat deuxième division Ligue de Segu bɔrɔ o b'a baro salo ka lumana kulu sɔrɔ non a bɛ teliya n'an bɔra yen an bɛna Bamakɔ yɛrɛ fɛ an bɛ taa Sɛbɛnkɔrɔkaw fɛ coupe Malitɛlida Solo n'ale tun ye stade malien supporter ba ye bɔra coupe fe Malitɛlida Solo nin waati in na ala ka kalifa bɛna don ale tɔgɔ la coupe baaraw bɛ sen nin waati in na terrain min bɛ Sɛbɛnkɔrɔkaw fɛ n'o b'a fɔ ko terrain Nasco ale baaraw bɛ sen na fɛn min Mustafa Laji Jakite ale b'a ka ntolaciw labɛn donc demi finale balontan bɛna daminɛ sɛnɛ tuma dɛ dɛ effectivement ala bani ɲɛkɔrɔla la a ne wele tout à fait alors stade sport ça ne kuma da ye kosɛbɛ stade si tun kosɛbɛ kosɛbɛ donc demi finale balontan bɛ daminɛ kalo tile duuru le 5 juillet ka don a ti jɔ an ka grand passé ta fana alo grand passé ouais ça va bien kunnafoni jumɛn bɛ kulukoro nin waati in na awɔ awɔ fila ni kelen d'accord
Oh, fana de b'a ɲaminɛ u ka kulubali fana kɛ fila ye au moins k'a bɛ augmenté kɛ u ka kulubali kɛ 2 ou 3 ka kati kɛ 4 ɲɔgɔnna ye 4 ou 5 ye. U bɛ se k'o lajɛ u bɛ se k'o lajɛ siɲɛ wɛrɛ komi hakili falen don. D'accord. Merci, grand passé. Merci bien. Merci. Donc, nous sommes grand passé. Donc, c'est la base de l'école. Ouais, bro, y'a fini cogo min na fɛn min coupe fɛn manteli da soloda de ni sars potole bay a tɔgɔla coupe ni waati na sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ Mustafa Laji Jakite ale de b'a la ka balontan labɛn division fɔlɔ bɛ tan kalo tile 5 na tan le 5 juin a bɛ kɛ terrain school la sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ Benkadi ale bɛ Moriba foot ko bisimila o dugusɛjɛ kalo tile 6 fɛn min Benkist ale ni Foloni da olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min bɔra balontan na Laji Mustafa Jakite a bɛ kibaruw bɛɛ lajɛlen na ma ka bɔ sɛbɛnni kɔrɔ kɔfɛ Burapele n'an bɔra yan an bɛ taa commune 5 ale kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kunu fɛnɛ bɔra donc coupe belebeleba ale balo tun bɛ sen n'a ye n'o y'a finali ba ye o kama ko coupe de l'attente bura n'o ye coupe de l'attente grand équipe kɔfɛ a bɛ bɛn coupe kɔfɛ a ta ko fɔlɔ bɔra i b'a ye k'a fɔ ni parrainba Musa Sylvain Jakite n'ale Ligue de Bamako a deuxième vice président ye bɔra ale tun tora nin coupe in jigiya kɔrɔ donc a finali kɛnɛ kan kunu i b'a ye k'a fɔ fɛn min Ligue président ba n'o ye a finali dɛsɛra kunu final min reportera donc fɛn min parrain yɛrɛ ko ka segin a kan k'a b'a bɛɛ financer finali fɔlɔ jara su kora ka sɔrɔ tiro bi ten k'u ma se ka départager donc k'u k'a jɔ ko u k'a reprogramme tuguni bɔra k'a bɛ jɔ n'a musakaw bɛɛ cette fois ci a ye donfini yɛrɛ san ka di club équipe bɛɛ lajɛlen ma sen na a y'u habillé maaw ɲumanba donc a bɛ se ka finali programme kunu a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Musa Sylvain Jakite a n'a ka baarakɛlaw maa caman kunu ta yen an bɔra depuis 15 heures a y'a dɛsɛ k'a ban ka tile tɔ to san sɔrɔ k'an ci an taara so a fɔ mun tora kunu bura sa y'an ci ne tun bɛ sira dunu sama ne sɔrɔ yen samana sira dunu wa samana sira dunu kabako ko ye han samana sira dunu sani binna ka garanti bugu mototasi dɔ bɔtɔ a bɔra bayamuya fa fɛ ka na a sera ma a digilen ma ne ko ma i binna ji la ko ji wa bɛsɛ kɔnɔta kuncɛlen mobili bɛ minnu tora ka mobili kɔnɔ sa de y'anw ci garanti bugu fɔ acte bugu sisan deuxième na fɔlɔ sa ye kabako dan an sigilen bɛ sira dunu an bɛ baro la fo m'an sɔrɔ an yɛrɛ fiɲɛ de la a ye jinɛw wele ko k'u ka ji la donc kunu bɔra y'a fɛnɛ cogo na Musa Sylvain Jakite Ligue deuxième vice président ale tun bɛ kɛnɛ kan bɔra ale parrainba yɛrɛ ale Ligue président ba monsieur le maire Issa Sidibe a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan donc Kalou Kone ale fɛnɛ Ligue mɔgɔ a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Kassim Touré ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ni fɛn min Grand Ébigu maire ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan donc balontan kɔni kɛra balontan duman ye ka sababu kɛ Fama Kaba Sabalibugu la ale ni 6e division ka bɔ Grand Ébigu bura olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mais balontan bɛ daminɛ dɔrɔn bura 45 secondes Fama u bɛ corner dɔ sɔrɔ bura cɛ bɛ corner susu ballon ti da jɔ kɔnɔ corner direct 45 secondes
match tɛmɛna ni 45 secondes bura u ye egu y'a da turu la k'a da jaba la kelen ani kana wolo a ban'o la balontan ban'o kan a match gɛlɛyara dɛ fɛn min ye bubu sisi wale u bɛ kelen sɔrɔ ka don a gɛlɛyara dɛ donc ntolanci kɔni ale bɛ kun cɛ o kan bura y'a ye a bɛ kun cɛ o kan kelen ani kana wolo taa fama ka bɔ sabali buru kanu na donc bɛ ka fɔ olu kɔni kubu ta olu ye kubu latan ta pare ba Musa Sylvain Jakite bura a ye dɛrɛse 30 di premier ma deuxième ka dɛrɛse 15 di o ma da balontan kun cɛ bura maa min yɛrɛ ko balontan in labɛn n'o ye commission d'organisation ɲɛmaaba Ali Juma Tina an baarakɛɲɔgɔn don o de tɛmɛ ale kɔnɔna na a ye min fɔ kunun ntolanci kun cɛlen kɔfɛ an ka Ali Juma Tina ale lamɛn. Mane y'a fɔ cogo min na en tout cas n bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn notamment n confrère u bɛɛ y'a ye organe min bɛ a bɛ ɲina organe tan duuru bɔ ne bolo ça c'est une première dans le quartier de voir que journalistes bɔra fan bɛɛ fɛ bɛɛ y'a ye hali match in yɛrɛ tun bɛ direct la site web kan donc o bɛɛ kunna wolo de donc en tout cas ne nisɔndiyalen don c'est vrai moi j'étais à la base de ça donc maintenant fɛn bɛɛ sababu de mais en tout cas a tɛmɛna ne yɛrɛ ka dɔnko kan quoi sabula ne kun sigilen tɛ ni mun ye kubu yɛrɛ tɛmɛna o bɛɛ kan quoi donc en tout cas n bɛ parrain fo a n'a ka délégation et également Cheikh Traoré donc on est allé ni parrain bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka Ligue de Bamako fana fo k'an ka quartier mɔgɔw ba bɛɛ fo notamment monsieur le maire Feri Ibrahim Doumbia Pablo donc ensuite ka bɛɛ fo quoi fɛti diyara donc mɔgɔ ma gagné mɔgɔ ma perdu c'est la jeunesse malienne qui a gagné donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin hakilina ninnu caya merci à vous tous surtout vous qui êtes mes confrères vraiment aw bɛɛ. Voilà ni tun ye Ali Juma Tina n'ale ye commission d'organisation ɲɛmaaba o de tɛmɛ ale kɔnɔna bura kuma in na ale kɔfɛ sa an sera fɛn min ye monsieur le maire Issa Sidibe a tun taara ka taa a ka division vice président ka kulon jabolo an ka jɛ ka Issa Sidibe a fɛnɛ lamɛn. Bon d'abord ne ta ye foli ye minnu ye hakilinaw sɔrɔ ka se ka nin kubu da n'o organisateur ye o k'u fo en même temps min ye aw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'an bɛɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ Ali Juma Tina ale min kɛra kun fɛnɛ sababu ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka garantigibu bɛɛ fo monsieur le maire a bɛ kɛnɛ kan yan au nom du conseil communal k'u fo k'u waleɲuman dɔn bi an nana a y'a ye première édition ne tun tɛ yan mais deuxième édition n'a parrainage bɛ Musa bolo il dit a tɛ se ka kɛ bɔ n bɛna ka na accompagner o ye parce que ni bonya d'abord a bɛ ligue de kan donc minnu ye hakilina sɔrɔ surtout k'u fo final a diyara kɛra balontan duman ye min ɲinilen don o ye nin de ye je pense que nin temps tɛmɛna an kan sisan nin ye temps dɔ latɛmɛ an kan ni ne ka ɲi balontan na mais parrain y'a fɔ cogo min a dabɔ kun ye min ye n'a organisera an bɛ se ka fɛn caman kɛ en dehors même des stades donc a ka parrainage a sɔnna a ma a diyara ye ne ye a bɛnna ne ma et Bamakɔ ligue bɛɛ lajɛlen je crois que parrainage dir'o de ma fɛn fɛn kɔni sera ka contribuer depuis le départ fo kana bila bi la an b'a bɛɛ fo Bamakɔ ligue tɔgɔ la et que vivement la prochaine fois. Voilà ni tun ye monsieur le maire Ligue de Bamako président ba Issa Sidibe ale kuma kɛ kɛnɛ kan ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an sera parrain ba yɛrɛ ma n'o ye Musa Sylvain Jakite kɛnɛ kan ye mun fɔ bɔra nisɔndiya kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɛnamɛ. Bon ne nisɔndiyalen ba de vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ ligue président fo n bɛ ligue membre bɛɛ fo n bɛ garantigigaw bɛɛ dugugaw bɛɛ fo et district sɛgɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo je pense que match ɲana ça a été vraiment une très bonne fête et Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma je crois que denmisɛnninw ye balo ɲuman ta Uruzu batira mais j'espère qu'ils n'ont pas démérité vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen don vraiment ça a été une très bonne chose bon ne ye dirigeant sportif de ye ne bɛ ligue la an b'a ɲini ka balontan football masi kɔkɔrɔ don komi n y'a fɔ cogo min na parce que yan nɔ DJ caman bɛ yan nɔ n'an sera ka ninnu organiser ka ɲa k'u kɔkɔrɔ don olu se ka sansi sɔrɔ ka yɛlɛ équipe tɔ ninnu na donc a ka d'anw ye sport masi bɛ fan o fan n'an bɛ se k'u dɛmɛ n'u organiser len ka ɲa ni discipline bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ se k'u accompagner donc nin t'a fɔlɔ ye mais on est ouvert à tout le monde ni district fɛn fɛn ye demande kɛ en tout cas n'u organiser len ka ɲa et que discipline bɛ yen nɔ anw ka accompagnement ça va pas manquer. Voilà ni tun ye Musa Sylvain sport de match ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ bolo Bamakɔ o ye Baketa de football amateur ale de t'o président ali ne ma dɔn a an b'a ye kɛnɛ ka funu dɛ ale de ye ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ effectivement football amateur sport de match ale de b'a bɛɛ ɲɛma siga t'a la ka bura bɛ se kɛ n'a wuli ka jɔ la masako la kɛ cɛ gɛlɛya bɛ masa kan n'a ma wuli ka ɲɛ a ma nɔgɔ donc ni tun ye Musa Sylvain Jakite bura an ka parrain ba ye a tɛ kuma mun sɔrɔ ka fɔ tun en tout cas vraiment a bɛ wuli ka jɔ min na farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senatɔla ta denmisɛnninw dɛmɛ ko la bura
bɛɛ lajɛlen b'a kalama ale yɛrɛ sigilen bɛ commune 3 la ka taa kubu parler fo Grand Tibugu commune 5 na bolo a bɛ balontan kanu ye o ye kariya de n'an bɔra yan an bɛna fɛn min parce que ligue déjà vice président a dɔw bɛ hali confédération kafu yɛrɛ kunna u t'u ka jamana la ale bila a b'o faransi de ale terikɛ de Musa Sɛbɛn Jakite an denmisɛnninma ale de kun n kɔrɔkɛ terikɛ de kun d'accord ale terikɛ a nana o faransi a bɛ a kan Musa Sɛbɛn kulo b'i la ale nin ye Mali finiw ye dɛ o don t-shirt mun ka na sa o kɔni original dɛ faransi drapeau ye d'accord bro an bɛ taa fɛn min samedi ale kɔnɔna n'o ye basketball ye i b'a ye k'a fɔ district de Bamako olu ka deuxième division basketball a baaraw bɛ senna 4e journée avant dernière journée a baaraw kɛra kunun ka kuncɛ pewu fɛn min ye cɛlakaw fan fɛ balontan 3 o kɛra ASO commune 1 ale ni faso kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a ye ka faso kɔni se b'a sɔrɔ 56 commune 1 ka 43 o balontan kuncɛlen kɔfɛ CRB ale ni Joliba se cɛlakaw fana ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba se b'a sɔrɔ 62 CRB ka 44 bro kadiku yɛrɛ la déjà i ko Joliba ma kɛ Bamako champion ye wa kan ka taa Bamako représenter monter la u bɛ taa monter la o waati filanan na tuguni Isfas ale ni Joliba cɛlakaw bɛ 3e division la o bɛ D3 de la 2-2 ni 2-2 ye district de Bamako ni bɛɛ ka champion ta ɲɔgɔn tun bɛ yɔrɔ dɔ b'a fɔ ko interligue donc i monte première division de sisan o bɛ 2-2 de la donc Isfas ale ye 15 mugu ci o kɛra 75 15 mugu ka 47 musolakaw fan fɛ baaraw fana kun cɛra ACOS ale ni AS commune 6 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ACOS se b'a sɔrɔ 52 commune 6 ka 22 ASO PBC ale ni FC AS commune 5 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ commune 5 se b'a sɔrɔ 46 AS PBC olu ka 15 o kɔfɛ taa Isfas musolakaw olu fana se b'a sɔrɔ 15 mugu musolakaw kan 67 ani 37 ni baara a baara la bura fɛn min kibaruya an b'a di mɔgɔw ma 5e journée ale baara fɛn min na daminɛ kan fɛn min sini an bɛ o kibaruya di limanaw bura pele n'an bɔra yan an bɛ taa fɛn min première division an bɛ don ale kɔnɔ première division ni basketball bura ale fana baara bɛ senna 12e journée tile 12 musolakaw fan fɛ balontan 2 kɛra kunu cɛlakaw fɛ balontan 1 a tɔw bɛɛ dara fa bi mais musolakaw fɛ kunu bura fɛn min Kalama Sport a b'a la ka tasuma da mɔgɔw kan bura kunu a ye sɛbɛn sɔrɔ yɛrɛ le Bamako kan 61 yɛrɛ le ka 55 ni Kalama Sport de bura ni laban ni bɛ ka ni sen don ko la cogo min na ayiwa o b'a la ka na dɛ kalama musomaninw tɛ awɔ a tora Joliba ni polisi de sisan n'u sɔrɔ ka tɛgɛ ja olu fana tulo kɔrɔ o kelen ŋana ye problème ye o n'a sɔrɔ chose bɛ bila o n'a sɔrɔ chose bɛ bila ani wɔlɔkɛ mu o bɛ san kelen dɔrɔn san wɛrɛ b'a fɛ k'u ka chose bɛ la mais pour que sport fana ka développer jamana kɔnɔ fo club wɛrɛ fana ka to ka wuli koyi e ma ye polisi nana don sani Joliba ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ŋana ye moyen bɛ polisiw bolo ani wɔlɔkɛ mu n'ale ye Sélesi ɲɛmaa ye commune 5 na k'a ka moyen di Kalama Sport musolakaw ma ne ma wuli k'i jɔ ale wɔlɔkɛ k'a ka wuli ka jɔ u ka mɔgɔtigiw b'a bɛɛ minɛ n'u bɛna na dɛ donc Joliba se ale musolakaw fana Atari club kelen ɲɔgɔn sɔrɔ Joliba se b'a sɔrɔ 96 Atari ka 56 kunu cɛlakaw fana basket kelen o kɛra AS commune 6 ale ni Stade cɛlakaw tun bɛ ɲɔgɔn na Stade cɛlakaw se b'a sɔrɔ 64 commune 6 ka 41 donc bi dimanche na sa i b'a ye k'o baara tɔw bɛ continuer musolakaw fan fɛ basket fila bɛ kɛ 17h Palais des Sports la Stade Malien Bamako ale ni Tata National ka bɔ Sikaso kɔfɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 19h AS Police ale ni CPD ka bɔ Kulukoro olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ bi Kayikaw fɛ yen Sigidi Kayi ale bɛ yɛrɛ Bamako bisimila AS Mande ale ni Atari club de Kidal olu bɛ Masaranka sɔ ka kɛta la ni n bɔra la kibaruya sini ni Ala yira n'an bɛ kibaruya di limanaw bura pele n'an bɔra yan an bɛ to commune 4 la directement an b'u ka championnat 2-3 n'o ye 3e division district 4 bura a 2e journée tile filanan dolaciw baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra kunu pepewu poule A ale kɔnɔna na CMK ale ni AC 2000 ɲɔgɔn sɔrɔ CMK ye sɛbɛn sɔrɔ kɛra 2-1 AS Mande ale ni Jɔn Saba tun bɛ ɲɔgɔn na Mande sɛbɛn sɔrɔ Jɔn Saba kɛra 2-1 Kanangolo FC Carrefour ale tun bɛ ka les guerriers du Mande k'olu bisimila bura fɛn min Mande kɛlɛkɛlaw n'o ye les guerriers olu ye sɛbɛn sɔrɔ kɛra 2-1 Kanangolo ASODP ka bɔ Jikɔrɔni Para la ale ni Olympique Club de Lafiyabugu n'o ye OL ye nin ye kun kan tɛ ka denmisɛnw bura kunu u ye sɛbɛn ta ASDP kan kɛra 2-1 o kun kelen na FC Berté ale ni Sefari cɛ o kɛra 2-1 donc poule B ale kɔnɔna na ASO Jamakulu ale ni association sportive de Djibiri Kaba olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jamakulu ye Djibiri Kaba ka denmisɛnw ci 4-3 o kun kelen na Amdalaye Kaw n'o ye FC Amdalaye ale ni Nadia ɲɔgɔn sɔrɔ Nadia ye sɛbɛn sɔrɔ kɛra 3-1 Kanangolo Danaya en déplacement ale fana Espérance cɛ o kɛra 1-1 Kanangolo ASO Magic Foot ale Kaolack cɛ o kɛra 2-0 FC Kebe ale Buruna Lasakaw ɲɛkɔrɔ o kɛra 3-0 Kanangolo ni bɔra balontan na
troisième journée an b'a parce que dɔw bɛ ka message ci ko a bɛ ka an ka émission lamɛn k'a tɔgɔ Modibo Jalo n'u b'a fɔ o ma Bali école karamɔgɔ de don enseignant k'a bɛ yɔrɔ min na o ye Wɔlɔkolo o bɛ fan Wɔlɔkolo 7 mara Wɔlɔkɔrɔ i b'a dɔn Wɔlɔkɔrɔ filɛ n'i tɛmɛna fɛn kan Sirakola kan Sirakola yanni i ka se Banaba i bɛ tɛmɛ Sirakola mais yanni i ka se Banaba a bɛ yen n tɛmɛna Sirakola ni balo mɔgɔ tɛ taa n tɛmɛna Sirakola Wɔlɔkɔrɔ fana b'o sira la Wɔlɔkɔrɔ bɛ yen n'i tɛmɛna Sirakola ka dɔn dɔrɔn 15 kilomètres ɲɔgɔn na gosi e ma se ka se Banaba e ma se ka se Banaba ni balo mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ Sirakola kɔni Kula ye dɔ kɛra yen Kula Kula ka dugu de ye dɔ kɛra yen Kula a taara ka bɔ Kula ka jɛ a turuna donc pour an bɛ taa fɛn min deuxième division ale kɔnɔna na a baara kɔni bɛ sera n'o ye sixième journée entourage kun cɛra vendredi don n'o ye sixième journée tile wɔɔrɔnan entourage fɛn min afe bura kabakoba de ni balontan ye ale ni Afrika foot ɲɔgɔn sɔrɔ bura Afrika foot de ye tasuma su Afrika bura 4 ani Kanagulu nin kɛra kabako ye dɛ 4-0 o b'a sɔrɔ Jirido Gawusu ale bɛ ASB ci o bɛ kɛ 2 ani 1 FC Jara ale bɛ CSK ci 1 ani Kanagulu donc Jumadon n y'a f'i ɲɛna cogo min na afe ale buruna Afrika foot ɲɔgɔn bura kulu Jumadon 4 ani Kanagulu KJT ka bɔ commune 1 ale ni AZ ɲɔgɔn sɔrɔ AZ fana y'an commune 1 maaw ci 2 ani fu baara kɔni kuncɛra n'o ye tile 4nan AS commune 6 ale ni Lakika AS b'a sɔrɔ 1 ani Kanagulu AS Peba ale ni Massa bura 2 ni 1 ani 1 o fana ka sandi dɔnnen do bɛ na le tile 7 baara bɛ daminɛ mercredi kalo tile 2 le 2 juin nata stade Modibo Keita ale kɔnɔna na tile 7 deuxième division Ligue de Bamako bura 17h waati Alaye ale ni ACFC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 19h Alob ale bɛ KJT bisimila alamisa don kalo tile 3 o yɔrɔ kelen na 17h Massa ale ni commune 6 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Lakika ale bɛ ASP ba k'o bisimila sibiri don kalo tile 5 baaraw bɛ kuncɛ stade Mamadou Konaté ale kɔnɔna na non stade Mamadou Konaté la baaraw bɛ continuer 17h CSK bɛ Binga bisimila 19h ASB ale ni Afrika foot olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ le lundi le 7 a kun bɛ cɛ pepe stade Modibo Keita ale kɔnɔna na 17h waati Guidars ale ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ afe ale bɛ Gawusu bisimila ni bɔra balontan na an bɛ a kibaruya di Limanaw Burapeli n'an bɔra yan an bɛ taa fɛn min Coupe du Mali an bɛ don ale kɔnɔna bura Fédération Malienne Football olu kɔni ka programmation a baaraw daminɛna n'o ye 8e de finale entourage bɛɛ lajɛlen kɛra kunun ka ban pepewu surprise kelen o yera ko kɔnɔ donc vraiment k'a fɔ Bamako yan Stade Malien de Bamako ale ni AS Médine ka bɔ Sikasokaw fɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bura Stade b'a sɔrɔ 3 ani Kanagulu surprise t'o la o kuru kelen na Yele Olympique ale ni Simbo FC ka bɔ Kita bura balontan de gɛlɛyara kosɛbɛ nka a bɛ ban waati min na Yele ni ale b'a sɔrɔ 1 ani Kanagulu AS Bakarijan ka bɔra wuli ale ni Kasidi Seva ye ɲɔgɔn sɔrɔ bura 120 kɔfɛ Bakarijan b'a sɔrɔ 1 ani Kanagulu o kuru kelen na US Kita ale tun bɛ ka Sondekaw bisimila Stade Lamini Konate kɔnɔ Kitakaw fɛ yen bura bɛ ka fɔ Kita Isɔsi bɛ tɔgɔ US Kita bɛ se b'a sɔrɔ 3 ani 1 o kuru kelen na bura Mɔtikaw fɛ yen Étoile Blanche ale ni Binga FC olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kama senfɛ Binga taara se b'a ta Mopti 2 ani 0 o kuru kelen na Sel dugu 7 ka bɔ Kulukoro ale ni Racing Club de Dire Tɔnbɔtukaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bura dugu 7 kɔni y'a ta kɛ kunfɛta ye 7 ani Kanagulu o kuru kelen na i b'a ye k'a fɔ Atara Club de Kidal ale ni Ɲanade Kulukoro olu fana ɲɔgɔn sɔrɔ bura Ɲana kɔni fa kun ban Atara la kunu 3 ani Kanagulu banu magazine ka denmisɛnninw u bɛ baara kɛ kunu dɛ bura o kuru kelen na i b'a ye k'a fɔ fɛn min Sikasokaw fɛ yen AS Médine ale ni LCBA olu tun bɛ ɲɔgɔn na a kɔni balontan gɛlɛyara kosɛbɛ non Stade Malien de Sikaso LCBA balontan bɛ kuncɛ 120 bura Médine bɛ se b'a sɔrɔ LCBA kan 2 ani Kanagulu Koulibaly la Médine LCBA Stade Malien de Sikaso LCBA awɔ mais bura an ye kibaruya min sɔrɔ an tun tɛ dɛ an k'o fɔ ka da kan confrère minnu bɛ yen bura arbitrage de ye arbitrage man ɲɛ non o yɔrɔ a fɔ n tɛ résultat ko ye arbitre ye penalty fiyɛ mais a taara mɔgɔ min fautini mɛn kɛ ka taa kapitɛni wele ko n'o ma a tigi la k'a bɛ wurusi di kapitɛni ma sɔrɔ tɛ ka kuma résultat nɔ ko bɔnna na fini bɛɛ b'a la o bɛɛ ka kuma o yɔrɔ de kan ça c'est très grave 80 litres bɛ yen 80 litres bɛ yen ale ni tusi bɛ yen assistant de bila ka jɔ a ko fɔ ka kapitɛni u si t'a dɔn ballon kun fɛ mɔgɔ min tɛgɛ la ale kɔni ye fili ko penalty a t'a dɔn ballon mara min tɛgɛ la ka kapitɛni wele ka na ko ni kapitɛni ma a tigi la k'a bɛ wurusi di kapitɛni yɛrɛ ma nin ye kuma ye donc kapitɛni de kɛra arbitre ye sisan mara b'a si dɔn a fɔ commissaire de match sa dɛ
Ou bien non, tiens, non, vraiment pas la dire. Elle dit pour un jour n'est. Il y a fait la saison bonne, on va lui dire qu'on va la tirer. On va jouer match de stock, on va la dire pour sauver. On va flécher gagner. Pour un match de balle, on va lui dire boto. C'est ça qu'on va tirer fois qu'on faut poser là. Hein? Subhanallah. Donc même ma clique vous dit là, à Bordeaux pour jouer maintenant, c'est un laisser casso à BS va chifla à l'époux. Bra au semaine gentleman, comment appeler mon for arbitre wa kola non. Bra ko bu bolo le ka la dri, arbitre ni ma ngafio. Fait la ta flé fait ka ta jablo ni nga ko ka ballon capitaine mina c'est quoi moi ballon time là. Elle non, bra. Moi, fait fier. I can hear from them, my family now. It is a donc Rebecca faut 8e finale tout chocolat donc quart de finale aller opposition fleni ali ya so do mo fala fo yele olympique ale be stade le siga so ko bismillah ay bakata de barawli ale be binka reso aka so nyana le kulukuro bamako be ay no kulukuro ko fe yeskira be tamaka ta kulukuro nyana no fe bura stade le bamako ale ne 7 dugulon fla wo nyama so tuguni wo nyama so chamana phase ale la akara fali bi kulukuro kila le kile ele tourna bamako bura akara ko to kile fele do bena nyama so tuguni ko non la awar ale fele ga ayero ni do machine bura fo doga éliminer oh ambe chamana laba mina ni bura dugulu fa ka machi sabal laba bura wi fa ke defeti sa dunga machi sabal laba wa be gain ka bitan ani kelelo ma bita championnat ko woni fene compétition flado munu tikile ouais d'accord avec toi pour la fin non alors faut begafi toi là moi international ko mo le no mo ka siré na jura stramara fa jo jura sefe ko no wati na mo katsi amane furumuso ali le srama kono gwani mo kono gwani sirima iflo be do ati ko o le kali ala donc on a time we kala se mo mo se mo mu lo funa adime lo funa be abradi so ala fa o bra ye kibara so ni na je a tegunelo ala ba do ka tegunelo wa be luwase de fenena mais bra mi ne debali ban il be so non jamtene don l'international malefat me poltan Italie Lecce bra il fait que tu trop foni on dit jamtene ba flanu ni alors la comment le mec a fara de là de an jamtene bamso ani cheye flani o kanga pasa banata ka desa fo ka demelo ka mo wuli ka worti guru jamtene ki wala ni ka be Italie ah nyori ki nyofo no so ki wala mbole ya mɔgɔ de wele ka fɔ a ye min fɔ c'est vrai ni mɔgɔ degunna kan ka dɛmɛ ni seba yɛrɛ an b'a dɛmɛ wa an fana wele bɛ mɔgɔ ka dɛmɛ mais enquête dɔɔni kɛ nin yɔrɔ in kan ni enquête ka kan c'est vrai mais u ka dɛmɛ dɛ u ka dɛmɛ jamana ka k'i to a la silamɛw fana tulo b'a fana ka k'i to a la muso nana mun fɔ ne na muso ko ale yɛrɛ donna a balimaw caman na ka dɛsɛ mana na a taara balimaw fɛ yen n'a guwanna a bɛ taa balimaw fɛ yen o ye wari d'a ma ko a laban k'ale yɛrɛ nege bɔlen bɛ balimaw la mɔgɔ balima tɛ nege bɔ i la bana na o ko k'ale kɔni k'ale ta kɛlen mɔlɛ y'a bɔra i bɛ bana fiɲɛ dɔn bana fiɲɛ min ni bana ma kɛnɛya joona a tigi ma sa joona i bɛ ye k'i to yen i bɛ to ala bolo bana bɛ ten de dɛ o ka dɛmɛ d'accord a muso ka numéro n'o ye Véronique Koné u bɛ se ka wele 78 86 27 02 78 86 27 02 78 86 27 02 an bɛ to kunnafoniw na n'o ye joueur tireur o Andreas Pirlo a ko banna a taara olu ka ne kɔrɔ wele ka na n'o ye Massimiliano Allegri o de nana ka na Juve ta a ye Juve entraîné 2014 2019 a ye taa ɲuman kɛ ni Juve ye donc olu ti ka bɔ a kan na mais o tila ka wele a nana n'o Allegri a seginna ka na Juve la min ye Cristiano Ronaldo a proposé la Paris Saint-Germain il a proposé Paris Saint-Germain Juventus il a proposé Paris Saint-Germain min ye Gazeta dello Sport Tito Sport Corriere dello Sport ni journal saba bɛ kumana a kan ko a proposé la Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain fana bɛ k'a lajɛ ni papier n'a bɛna taa yɛrɛ la n'a tɛna taa o k'a ni papier bɛ taa Ronaldo a piscina lajɛ mun Antonio Conte n'ale fana ye Inter de Milan entraîneur a démissionné
wa ni waati na PSG o de ma nɔfɛ a fana nɔfɛ PSG fana b'a nɔfɛ dɛ a kelen t'a nɔfɛ u ka ko de kɛ tan tɔ CSC mana taa pari la ba bɛ tali bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ parce que ne ɲɛ b'a la o de bɛ PSG kɔnɔ olu ka ci ni ɲɔgɔn ye tan tɔ ko na kɛ dɛ mais mun f'i ɲɛna b'a fɛ ka a ka teliya ka taa a ka bɔ pari la kisɛ na o pisi ko bɛ sen na mɔbili nin taara faransi de yan ɲɛmɔgɔ b'a la u ka parikanmaw dɔ don a la u b'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ye bi faransi ka manje faransi bɛ taa équipe min kan ka to première division la san wɛrɛ ni équipe bɛ jigin n'a bɛ jigin bi ou n'a bɛ to première division la a bɛ dɔn bi o match ye 16 heures l'entraîneur de février président ko entraîneur b'a k'i content na entraîneur ko n content e kama ko mais FC Nantes kama ma content o Vladimir Kita ale ni Der Zakaria Michel Der Zakaria donc bi u bɛ jouer bi contre Toulouse n'u kɛra bi u bɛ to première division la mais n'u batira fɛnɛ u bɛ jigin Toulouse bɛ yɛlɛ première division la a match ye 16 heures donc an bɛ to k'a fɔ na mun ye Lyon u y'an tɛnɛ kura sɔrɔ Peter Bosz hollandais don a si bɛ san 57 la après Leverkusen d'entraîneur olu tigɛ bɔ a kan na mois de mars tɛmɛnen donc a ye san 2 contrat signé Lyon n'o ye Peter Bosz mun ye Franck Kessié ni Ivoirien don a bɛ jouer Milan na mun ye Coréen don le sport o ka sɔrɔ na bɔli la ko équipe fila wulilen b'a nɔfɛ nin waati in na PSG ani Manchester City Franck Kessié mais cɛ bɛ se bɔlɔn na n'a ka match dɔw suit saison kɔnɔ bɔra cɛ la cɛ ni kun kɔnɔ k'a tɛ se bɔlɔn na mais a bɛ se bɔlɔn na dɛ mili ɲuman don dɛ Franck Kessié mais ko fɛ Manchester bɛ ka Milan bɛ ka mun yir'a la 50 millions d'euros ko Milan bɛ k'o de yir'a la o fana ka ca a dun ka contrat ka bɔ san wɛrɛ de 2022 san wɛrɛ a ka contrat bɛ bɔ mun ye LMC u ko ko accord de principe Paris Saint-Germain ani Achraf Hakimi k'u bɛnna ko la 22 ans Achraf Hakimi yɛrɛ a si bɛ san 22 la ne ma fɛn na o don na ko Inter de Milan déjà ko k'u ka joueur feere pour que ka se ka wari sɔrɔ o de la Conte taara o de la Conte bolila k'u b'u ka joueur feere joueur minnu bɛ wari sɔrɔ u b'u feere pour que ka wari don kɛsu kɔnɔ a dun ye taalen i tɛ se k'i sigi fu kunna dɛ n'i y'i sigi fu kunna ne ma entraîneur joueur don dɛ joueur don u y'o de baara daminɛ tan Inter de bɛ k'o de baara daminɛ tan Naples a ka président n'o ye Aurelio De Laurentiis a ye kunnafoni k'a fɔ ko u ye entraîneur kura ko Naples y'a sɔrɔ a tɔgɔ Luciano Spalletti k'o kɛra Naples entraîneur ye a ye san 2 contrat signé u bɛna mun de ma par an 3,5 millions d'euros a b'o de sɔrɔ par an n'o ye Luciano Spalletti n'o ye Sky Sport italien ko Simone Inzaghi n'ale ye Lazio entraîneur a ye san 5 de k'a bɛ Lazio kunna k'a ye kɔ don Lazio la Simone Inzaghi k'a bɛna signé Inter de Milan na a ye san 5 de kɛ Lazio la baara la mais a bɛna signé Inter de Milan jusqu'en 2023 a bɛ min sɔrɔ an ɲɛ a bɛ n'o dɔn joueur bɛɛ bɛ ka taa a bɛ kɛ gɛlɛya ye mun ye Barça kɔnɔ la mun ye Ronald Koeman a n'a ka président n'o ye Joan Laporta waati na bɛn tile tɛ o don na conférence de presse mun ye président ye kuma dɔ de fɔ kuma min n'a ma kɛ Koeman fɛrɛla ko ye a ko k'ale ka entraîneur n'o ye Ronald Koeman ko a y'u lasiran dɔɔni ko parce que ko a ye ko problème bana a ka bana misɛnnin ka ca ko Koeman na bana misɛnnin ka ca ko problème cardiaque yɛrɛ la salon ko ɲinan fɛnɛ ko o don a ka taara dɔgɔtɔrɔso la kuma ma diya Koeman ye Koeman ko journaliste ma u kana manamanakan suguya bɛɛ lamɛn ko foyi t'ale la ko manamanakan fɔla ka ca ko foyi t'ale la ko kana manamanakan lamɛn ko foyi t'ale la o ye Real Madrid o ye Bayern Munich n'a n'o ye David Alaba n'a si bɛ san 28 na a ye san 13 de kɛ Bayern Munich la a y'a signé Real la David Alaba san 5 contrat a y'a signé u ye kunnafoni sɛbɛn minnu y'a jira ko a bɛ sɔn ka 12 millions d'euros par an a bɛ sɔn k'o sɔrɔ n'o ye David Alaba ye mun ye Milan n tɛ ka Amos dɔ bila joueur ye nin ye
Ale polyvalent a bɛ se ka jouer côté bɛɛ la. A bɛ se ka jouer camancɛ la, a bɛ se ka jouer kɛrɛ la, a bɛ se ka jouer fan bɛɛ. Fan bɛɛ. Ni min bɛ Sebi de tɛ yan. Jules Koundé. Ayi, k'a cɛ ne kunsigi bali. Ah, Jules Koundé. N'o de sara mɔsi dɔ la. A tɛ taa défenseur ɲuman ɲini. Mun yɛrɛ k'i bɛ Marseille. U fana bɛ gardien in na Steve Mandanda a si bɛ san 36 la. Mandanda kɔrɔ la. U bɛ fɛ ka gardien ɲini k'a bila a kɛrɛfɛ ani mun bɛ to ka ɲɔgɔn concurrencer. Bon, qui est l'entente gardien pour que le président n'ait pas Alban Lafont. O si bɛ san 22 la. Mais Argentin va prononcer le nom Olé. Le coco Marseille là-bas pour me dire Esteban Andrada. N'o ye Boca Junior gardien a si bɛ san 30 la. Espérance b'o la kosɛbɛ. 20 millions d'euros Boca Junior ko b'o de ɲini. U kana ka gardien biti d'u ma. Gardien biti ɲuman. Marseille. U kana ka d'u ma Adama Keita. C'est comme ça. U ka sɛbɛnna match 5 laban tɛmɛnen il a été l'homme du match o dɔrɔn sa kuma b'olu plateau sanfɛ télévision Guinée Conakry gardien bɛ kɛ ka mɔla ka taa jouer Marseille la de surɔ Chelsea Ligue des Champions mɔgɔ y'a ta africain tɛ de non ni e kelen ka proposer a ma dɔn ka se Marseille niveau la aw n'a ka manager de non o bɛ ka fara dɔ la wa sɔrɔ e fana bɛ ka message t'u ma ale kan ka bɔ yen nɔ de ka na jouer Mali la fɔlɔ a bɛ Mali lisi la ne ma lisi kala o donnait ma mɛ yan n'a ye performance ni Marseille mago bɛ gardien na Mandanda kɔrɔ la u k'a fɔ n na Adama Keita bɛ an b'a d'u ma pɛrɛ la a bɛ option d'achat a mana ka fɔ ka di dɔrɔn mun yɛrɛ ma ye Zoé Mourinho a ko a ka dirigeant ma ko ka taa Cristiano Ronaldo nɔfɛ. Mourinho dongo bana sa oui non Mourinho est limité et Cristiano blé ko ta Cristiano Ronaldo fa fana ya lawo non si a jate minɛ sa ale bɛ Roma de kunna est-ce que Cristiano yɛrɛ ka san salaire yɛrɛ bɛ sɔrɔ olu kunna Roma yɛrɛ Madrid ka entraîneur ta fɔlɔ min sara ye 4 millions d'euros ye Cristiano min bɛ 15-20 ta subhanallah 30 millions mɔgɔ mɔgɔ touché ale yɛrɛ min b'u bolo u y'ale ta 4 millions o ye Roma yɛrɛ ka kuma tɛ ka mɔgɔ tɔ la fɔlɔ yɛrɛ an b'a fɔ sa Mourinho mago bɛ Roma ka record de la déjà n'u y'ale ta n'o kɛra record ye o ka gérer fana san mun fana bɛ sanfɛ mun fana ye record ye kun tiɲɛna o bɛɛ de bɛ na o sen fɛ o la sɔnni an bɛ don Ligue des Champions kɔnɔ mais yan'o cɛ an ka taa sugu kɔnɔ Janjo a bɛna dɔn sɔnni. Les Blues. Blues, an ka groupe filanan. An balimaw sabu ma fɔ nka sabu ɲuman de kofɔra sabu ɲuman nin ye farafinfɔ gɛrɛgɛrɛ ye yiri gɛrɛgɛrɛ an balimakɛ Tangara ka bɔ Segu a kɛlen bɛ ka dɔnniya caman fara min kan fura min don fɛn min ye furudimi ye kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na hépatite générale musow aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma furudimibaatɔ n'u ko k'i kana fɛn o fɛn dun e ka sabu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛlen dungɛn ye ka ban wa min ye kibaruya duman ye cɛlakaw k'aw to nin sabu ɲuman in kan a bɛ kɛ sababu ye kulusijala ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya k'aw kɛ i b'a fɔ denmisɛnnin san 20 diɲɛ don o don i bɛ kabini biyɛri ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la camanba den bi sɔrɔ arajijɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban n'o m'i diya weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 nka aw y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. École de santé les Guinée. Hâte matin nana ye bon ça. Mami ne bɛ fɛ ka daraja ni ka tɔgɔ sɔrɔ ka la fini kɛ a dɔnbaw de la. An bɛ don min na ko bi école santé tɔgɔ bɛ jamanadenw da o de ye école de santé les Guinée. N'i ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ e bɛ kɛ fini ta ye ka sababu kɛ mun ye baara kɛcogo ɲuman. Lakɔlikaramɔgɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa bila diɲɛ fan dɔw fɛ nin bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ kilasi kɔnɔna dagabana minɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ. Théorique ni pratique nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ aw kun.
ka kɛ aide-soignant matron na walima biologie médicale la laboratoire santé communautaire defu kɔfɛ san 3 kalan walima bac kɔfɛ san 3 kalan walima master nin bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ yen tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna ka ban a kana mun sɔrɔ kɛ a la maa o maa e de bɛ fɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ jolen an ka jamana in kɔnɔ wuli k'i boli joona joona i ka se école de santé le Djeli o filɛ nin ye Banankabugu la Dabo bɛ ka ɲɛsin boli mɔ site web www.complexedjene.org nɛgɛjuru ye 76 06 73 75 walima 65 91 42 79 école de santé le Djeli an ko tare tare sababu kura. Ye wele da kan ka bɔ Sonatam ɲɛmaso yɔrɔ ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ Sonatam n'o ye usine ye min ɲɛsinnen don siraw bamayɛlɛmali ma k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana joli la misali la k'a daminɛ san 2000 ka taa bila san 2014 na Sonatam k'a ye sefa wari miliyari 260 yara ka na faso wagande kɔnɔ minnu kɛra sababu ye ka baara caman kɛ faso kɔnɔ i n'a fɔ ekɔlisojɔw dɔgɔtɔrɔsojɔw ani sira dilanw ani k'a ye baarada caman dayɛlɛ denmisɛnw bolo bɛ se ka don baara la cogo min faso in fan caman kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Sonatam k'a bɛ welewelekan da ko fɛn dɔw bɛ dilan usine kɔnɔ misali la sigarɛti min bɛ dilan fɛ yan Mali la a sɛbɛnlen b'o kan nin bɛ dilan Mali la min bɛ feere Mali la a sɛbɛnlen b'o kan nin bɛ feere Mali la ani i janto i ka kɛnɛya la sariya kɛlen don k'o wajibiya o la sa sigarɛti feereta wɛrɛ man ka ye maa bolo ni Sonatam ka tɛmɛsira tɛ min kan i n'a fɔ Horizon, Oris, Monte Carlo, American Legend, Sea, Ducal o n'a ɲɔgɔnna caman sabula san o san sefa wari miliyari 10 bɛ ca jamana kun minnu tun bɛ se ka kɛ ka ko caman kɛ faso kɔnɔ ka sababu kɛ sigarɛti ŋanamu feereli ye ani a yuruguli ka don o la sa Sonatam ɲɛmaayaso ka fara gendarmerie kan polisi nationale ani kiiri tigilamɔgɔw k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sariyakisɛ bɛ yen ni o ye loi numéro 10/033 min taara juye kalo tile 12 san 2010 o bi alamandi bi kan k'a daminɛ sefa wari 50,000 ka taa bila miliyɔn 10 na o kɔfɛ u bɛ se ka datugu k'a ta san 5 kaso la ni sariya batobaliya kɔlɔlɔ dɔ ye denmisɛnw ka baara sɔrɔ gɛlɛya ani jamana ka sɔrɔ nagasili ye o tuma Sonatam ɲɛmaayaso kiiri tigilamɔgɔw ka fara finitigilakaw kan u ko faamuyali ko ɲuman faso den bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ ni welewelekan in na. wa fini jɔw kilancɛ bɛɛ taara Sɛnɛgali o tun na dɔ la jogun dɔ k'a bɛ jɔli feere la i bɛ se ka kɛ Selminero la baleine an badenw nin ye kwaji kɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔgɔ ladege nin dabɔlen don tension taw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu kɔnɔ na i bɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye Selminero la baleine Miller stevia ni ye jabɛtitɔw dɔnfɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn Miller stevia ka fara Selminero la baleine kan ninnu dɛsɛlen don jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen la alimentation ani butigiw kɔnɔna na nka caman ba sanda Sotaf société Tambadou et frères rue Brière de Lys nɛgɛjuru 20 22 58 60 20 22 77 17 BP 761 Bamako Mali email Sotaf tambadou@yahoo.fr. An balimaw n'i bɔra belebelew la a ti sabati f'i yɛrɛ ka kobaw lama El Hadji Cheick Tihami Haidara ka bɔ Ɲaro karamɔgɔ la belebele in a kɛlen bɛ ka kabako lama ka na ni fura dakabanna ye an ko min ma siro tiamisil n'a y'i ja a fɔ kabako fura jiri ani dɔnni k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fura dakabanna ye ka limanaw kɛnɛya n'a ye san 10 kɔ bana gɛlɛn sidɔnbali fasadimi ka taa fara minnu bɛ ni bere bɛ aw bolo tension jabɛti hali ni AVC y'i minɛ furudimi juguma kɔnɔna joli minnu bɛ ni yɛrɛ dimi b'u la fura in e k'a dɔɔnin da i bɛ kɛ n'a b'i jigi aw minnu bɛ n'aw sago t'aw yɛrɛ la siyɔrɔ la musolakaw ka bana gɛlɛn kɔnɔna joliw ka taa fara règle douloureuse kan bana sidɔnbali dabaliw ko n'a ye kumana bɔ a bana na e k'i jigi sɛmɛ nin kabako fura in na n'o ye El Hadji Cheick Tihami Haidara bolonɔ ye o dɔrɔn tɛ minnu bɛ yen ni furudimibaw bɛ se ka sun n'i tora a kan fɛn min ye sunkalo ye i b'o bɛɛ lajɛlen sun kunkolodimi disi dimi kaba ka taa fara ɲɛko kan
hali kɔnɔja banbali bɛ aw minnu na aw da ye diɲɛ don o don sɔgɔma tile fɛ ani wula aw ka bɛɛ y'i ɲɛya kelen min aw n'a lakali ɲɔgɔn ye a sɔgɔ man da ni k'a kɛ dalasi 600 ye aw mako b'a la Bamakɔ a bɛ sɔrɔ a la nin jɛka fɔ la wala stade Bercy Marsi da la alimentation Mamilon na 78 73 71 98 Côte d'Ivoire kaw 00225 49 04 26 19 WhatsApp kan wala Subahana Manzi kan siro tiamisi aw b'a kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ El Hadji Cheikh Tihani Aidara dɔnni ko nafa dɔnni ko cɛsiri an karamɔgɔ anw wasara. Et papa, Zana distribution de bottle de conforme en carte de tourni, ni Espagne du la femme chama, la franchise Angé, à une boisson Zana, la fois, la où les plus, les zola, les ambra, la tasse mayonnaise, spaghetti romero, macaroni romero, petit pois, haricot vert, haricot blanc, macédoine, maïs doux, roi, obey, macédoine, olive noyau, alhambra, huile d'olive capricho, gâteau madeleine, and biscuit wafer. Ni mɔgɔ bɛ nin caman b'a san ta la i b'i kunda u ka butigibaw kan butigi filanan ale bɛ stade Bercy Marsi ale kɔfɛla la i ni Géranti Kule Jaw aw bɛ ɲɔgɔn ye ani Fana Bulo walima i ka nɛgɛjuru sira banba fɛn min ye 76 11 76 41 n'o yɔrɔ yɛrɛ ka jan i la i b'i kunda u ka butigi sabanan kan Musabugu 3e pont ale kɛrɛfɛla la ani Badara alu bɛ ɲɔgɔn ye fo ka taa se Mariki Togodo ma walima i b'u wele 94 49 90 35 wa bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka station Totalu la Mama Mayiga ani Madanigo olu bɛ yen ka aw bisimila ko ɲuman ni mɔgɔ bɛ nin bakuruba santa la i b'i bila u ka butigi fɔlɔ yɛrɛ kan suguba ale kɔnɔna na immeuble Comatex la Coy i ni belebele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛn min ye Bakari Traoré fo ka taa se u ka jiranba yɛrɛ ma n'o ye Sibiri Traoré a kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ nin ko in kan i bɛ wele ni kɛ nɛgɛjuru sira la fɛn min ye 79 33 40 96. Papa, à tes propos Zana distribution, avec quoi de Zana distribution. Benson, dans an b'a fɔ an b'a fɔ ala ka lara sɔn suma ye an fɛn fɛn ni tiɲɛ tɛ jɛnatigɛ waati kunkurun don an bɛna fana ye san 100 kɛ san 100 fila kɛ dugukolo sanfɛ nka o kɔnɔna an bɛ se n'o kɛra an ɲuman kɛ foro caya i ma kɛra faama ye i hakili to fantanw na an kɛra fantan ye i ni jigin tigɛ masala na n ka jugu dugukolo kɔ kan n t'a cɛn bɛ ka jigin foyi tɛ limaniya bɔ foyi t'a la ka se bɔ n'an donna kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ don n bɛ yan'an ka don champion national fana kan wala fɔ sa n bɛ ligue des champions yan'an ka don kɛnɛ kan an ka leader dɔw bɛ yen n'o ye nin ye Usman Bamajo o bɛ ka lamɛn Koro Mɔti mara dɛ Koro kadɔ jamana don k'u se o ma. On va quand même aller sur ce supposé. Donc, a bɛna janto dɔn sɔni. Sɔni. N bɛ Usman Bamajo Koro. Dɔ fana an ka éditeur dɔ fana bɛ États-Unis.
monsieur Sidibé a ko k'an ka segin Koulibaly match résultat kan n'o ye ale bɛ fɛn États-Unis n'o ye monsieur Sidibé. donc vous rappelez il y a un daw fɛnɛ ale bɛ Tabakuto Keɲeba nin waati in na confère la a bɛ k'an lamɛn. États-Unis fɛn segin Koulibaly. donc Burafɛ min Koulibaly ale 8e de finale bantɔn bɛɛ kɛra kunna n y'a fɔ cogo min na Stade de Bamako ale ni AS Midi ka bɔ Sikaso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Seba sɔrɔ kɛra 3-0 Ile Olympique ale Simbo FC cɛ ka bɔ Kita kɛra 1-0 AS Bakary Janko Barawlikaw fɛ ale Kasbi Seba cɛ kɛra 1-0 Kitakaw fɛ US Kita ale Seba sɔrɔ Sondekaw kɔ kɛra 3-1 Étoile Blanche ka Motikaw fɛ ale Buruna ka so Binga ɲɔgɔn kɛra 2-0 7 7 ale yɛrɛ Sen Club de Diri cɛ kɛra 7-0 fɛn min Atrak Club de Kidal ale ni Ɲana ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲana Seba sɔrɔ kɛra 3-0 o kunu kelen de bɛ k'a fɔ Sikasokaw fɛ Stade Sikaso ale Seba sɔrɔ Seba kan 120 kɔfɛ 2-0 Burapɛ. D'accord, donc ni Koulibaly bɛ sa. Buraba yɛrɛ k'a fɔ remarque fitiri min bɛ Koulibaly quart de finale la n'a bɔra Stade Malien ni Ɲana na mɔgɔ si tɛ ko bɛ mun bolo Ɲana de la ka taa finale la mais Ɲana ma sɔrɔ donc Stade Malien dɔrɔn de bolo ni quart de finale niveau la. Le seul détenteur a tɛ mɔgɔ si bolo ni quart de finale k'u segin na ni Stade Malien tɛ et puis Ɲana de fana taara finale la a tɛ Ɲana bolo donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ Stade Malien ani dugu wolonwula ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, an bɛ to kunnafoni an bɛ na ko mun ye Ligue des Champions a finale ta na donc mun ye Chelsea Manchester City ale bɛ ka Chelsea bisimila match gɛlɛn kɔnɔna la mun ye Chelsea kɛra 1-0 mun ye Kai Havertz ale de y'a bigé le 43e minute mun ye Chelsea l'homme du match o kɛra N'Golo Kanté. mais bura match bantɔ la parce que kunun finale mun ye match wɛrɛ fana tun bɛ match kɔnɔ n'o ye Coupe d'Afrique tɛmɛnen finale Irad Mahrez contre Mendy Chelsea dege gardien bura ɲɔgɔn sɔrɔ kunun tuguni ballon bantɔ la i ma ye Mahrez ka ballon dɔ bɛ a ye bari gosi bura yɔrɔ la n tɛ Chelsea kɔni ɲi da dugu ma dɛ a foroti dɔɔni koyi ale pied gauche bura y'a susu ɲi da kɔ kan fɔlɔ koyi hali Mandi yɛrɛ y'a mais ni mɔgɔ b'a dɔn a y'a planté de a gɛlɛyara dɛ a balontan jara o ka mutu dɔ bɛ jɔn ale ye un contre un dɔ sɔrɔ k'i non n'a banna ja ballon bɛ kɛnɛ a Chelsea fan fɛ Chelsea kun bɛ se ka kɛ deuxième bilen a kelen ni jɔ lankolon a ma jo yɛrɛ an Madrilɛnw nisɔndiyara Coupe bɛ taara kun wa match wɛrɛ de fana tun bɛ match kɔnɔ vive Chelsea vive la Ligue des Champions les Blues n'aw tɛ baara kɛ minnu bɛ baara kɛ u bɛ Coupe ta koyi a ye mɔnɔkɔtɔ ye koyi ne ye Kangare da Real Madrid ye ka Kangare da Barça ye depuis salon saison bantɔ la ka aw bɛɛ prévenir ni Chelsea ye baara kɛ n'aw ka Coupe ta vive le grand Chelsea n bɛna mun f'i ye vive N'Golo Kanté Siri san 9 kɔfɛ Chelsea filɛ k'a ka Ligue des Champions 2nan ta n ko san 9 kɔnɔna na an ye joli ta Baseku balontan tɛ kunun ye kunna sini tɛ bi e ka sabali sa bɔlɔn n'a y'o de min minɛ koyi min ye Ligue dɔ salon n'u ye bɔlɔnkolo ta bi a ka sotoro b'a nɛni o tiɲɛ mais o tɛ tiɲɛ n bɛna mun f'i ye N'Golo ma kɛ aw ni match sɔrɔ wa Siri ni Chelsea sɔrɔ n'ale kɛra Chelsea ci sababu ye hali ni yɛrɛ san 10 san n'a ma Ligue sɔrɔ a man kan foyi kan ale an ye Ligue des Champions 3 de ta ka tugu ɲɔgɔn kan a ma sɔrɔ ko Faransi bɛɛ ko o ye min ɲɔgɔn tɛ yan trophée continental de b'anw bolo o tɛ kɔrɔlen o ye kɔrɔlen ne bɔra la kɔrɔlen tɛ maa min bolo ayi kɔrɔlen tɛ minnu bolo wala sisan i nana kɔrɔlen ayi mais a kɔrɔlen fɛnɛ tɛ minnu bolo don Chelsea an ka félicitations mais bra Chelsea supporter bra ni ko kɔni kɛra kunun mais an bɛ semaine 2 de ma kɔnɔ sisan Chelsea supporter an b'a fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ bɛ Mali la mais joli bɛ e n'u cɛ yani y'a fɔ ko Barca sa u ni Barca mun b'an cɛ 11 de b'a n'an cɛ 11 de b'an n'u cɛ ayi non parce que k'a f'i ye an bɛ Mali la an bɛ yan bi an ka récépissé b'an bolo mais an ka président tɛ ale bɛ Kɛɲɛba a bɛ baara dɔ la ye donc kalo 1 ɲɔgɔn na dɔrɔn an tɛ kalo 1 ma kɔnɔ non o kuma de pour que i jɔlen u ka problème ye nin dɛ vive Chelsea a ka mɔgɔw tɛ di mɔgɔ ma a tɛ saga don furu la a laban na n bɛna ko a ba Chelsea ale yɛrɛ ko dɛ Kona Jallo ye wele sɔrɔ k'an ka Jallo ka hami sɔrɔ ko sisan bu ka Maru Sumunu Maru ale fana ye Chelsea Maru fana a fana ka kalo bɛ sɔn ka ye sɔrɔ ne ta man ko dɛ a fɔ Kona Jallo yɛrɛ k'an ka saya da furu n'o kalo bɛ se ka kɛ ou bien a ka orange bonnet kɛ o b'a ta mɛn jalo ko in na dɛ Chelsea fan ni association kɔnɔ la i b'a fɔ muso fila bɛ vraiment m'olu fo bra depuis 2015 u bɛ Chelsea nɔfɛ an bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen
olu ka musoya pour ka to ka taa an ka fêtes bolola o ye Zainab Babi fo ka taa se Asadou Lagare Doroba Keita Doroba Keita ale ni Zainab Babi donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na ka wuli ka jɔ ka bon olu ye muso minnu b'an kɔ an taara dugu o dugu la an taara Kɛyɔrɔba ka taa Kati ka taga fan Kulukoro déplacement Kajatu Bagayogo Doroba Mayiga awɔ Kajatu Mayiga awɔ Doroba mais ale ka voiture ma ca kosɛbɛ ale ka mɔgɔ kɔnda ye ninnu de bɛ to ka déplacer ani président Seku Sanogo fo ka taa se Seydina Umaru ani Bɔrɛ ani Margo ale kɛra sababu ye bi n'an ye an sera ka boisson sɔrɔ ko min fana mɔgɔ fana b'u bɛɛ fo. Bafin message ci pour les auditeurs sur Facebook. N'u bɛ Facebook sanfɛ k'u bɛ fɛ ka bɛn sɔnni. U b'a fɛ ka bɛn sɔnni n bɛ tila ka taa juru la sisan. Bura dɔ bɛ sugu la n bɛ to ka n'an ye wari fɔ a b'a kale ka taa fɔ an na Basaro Jara ko Chelsea fan don. Ayiwa ni ma fɛn dɔ kɛ ne yɛrɛ ma mango dɛ. Tumani Keita vendeur de portable. Vive Chelsea vive Ngolo Kanté. Portable ɲɛmaa kɔrɔ Tumani Keita ale bɛna Chelsea supporter ye. Tumani Keita vendeur de téléphone portable ɲɛmaa kɔrɔ. Karamɔgɔ Amadu Namagiri Jɛngɛnabugu la alimami den don a fana Chelsea supporter la an b'a fɔ nin waati. Non fɛti bɛ na sa fɛti bɛ na o ye an hakili sigi an baarakɛɲɔgɔn dɔw fana na olu fana ye Chelsea supporter ye Amara Diallo ka se Sule Kulibali ma Sule arajo tile o bura o fana nisɔndiyalen don sisan fo ka taa se Tiani Kuma fana arajo mɛri an fɛ yan Jɛgafɔ sanfɛ mɔgɔ baarakɛla dɔnsen dɔ b'an bolo n'i ye baaraba kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ dɔnsen dɔ ɲama de b'a la n'i ye a dɔn ka sɔrɔ i b'a baara kɛ i b'a don i yɛrɛ la sa Burabile ka kuma ye tiɲɛ dɔgɔ ko ɲama b'a la k'ale dar'o kuma la Barca supporter don ko donna ko Atlético Madrid ka championnat la k'ale taara dɔn na k'i to moto la dɔrɔn ka sin ka sira bila ka taa jigin dingɛ kɔnɔ k'ale ko ko fara ka kuma ye tiɲɛ ko ko ɲama b'a la ne ko n y'o dɔrɔn de yala fɔlɔ o ye samara championnat n'o dugu de k'a yɛrɛ ye mais Bura an minnu dɔgɔnin ye Chelsea ye an bɛ se k'an kunkolo kɔmi donc c'est supporter dirigeant jeune entraîneur a ka dɔnsen a dɔn. Ça va, c'est Ahmed. Ça va? Donc là, c'est... Vive Chelsea. Avec Chelsea wele. Avec Chelsea wele. Plus Chelsea. Bari waati la Isa fo ba ɲama kɔrɔ Chelsea supporter bɔra a waati la a bɛ ka lamɛn fo ka taa se n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Bɔkari Bafran a fana Chelsea supporter don waati la dɔrɔn. Adama Togo an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don radio Énergie FM na a bɛ dɔgɔnɔ émission de k'an fɛ yen k'ale fana nisɔndiyalen k'a fana bɛ ka janjo kɛ k'a fana Chelsea supporter. Donc Bura yɛlɛma don Championnat national kɛnɛ kan ni sport match kunnafoni kama ko coupe son excellence Boubacar Sidiki Sangare kama ko coupe BSS première édition Bura division ligue ballon kɔni kɛra kaban lɛfɛ ko kɔfɛ commune 4 ale kɔnɔna AS Papin ale ligue tɔnɔ kɛra fila ni bɛ kelen ani kelen Turubiti la Papin sɛbɛn sɔrɔ 3 ani Kanankolo Cap Vert ale ni FC Kingi fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra fila ni bɛ kelen ani kelen Turubiti la Cap Vert bɛ sɛbɛn sɔrɔ 5 ani 4 donc finale susa Bura tɛ dɔwɛrɛ AS Papin ale ni Cap Vert bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bura finale don i bɛ ka fɔ fɛn min invité d'honneur maa min bɛ kɛ kɛnɛ kan Samuel Eto'o fils a bɛna kɛnɛ kan a bɛ ka fɔ ni mɔgɔ min k'u bɛ taa Bura Jarata
moto jarata mo wala beta dimo bolona kilo wala ka stabu kilo ke te ashura carton kilo igi mana ci finali kene nga darasi million kilo francs CFA la ani te ashura carton kilo ko diga bolona ka stabu bela dile ma laji adama ko ni ale kibaran do sama bura pili namore championnat national ligue 1 pour amedo ale ko non ka fo 16e journée fami poule A ale taw kunchera pepe be ka fo o bara ko kunchele ko fa ira le bamako ale dugulum fa ci kele ani karango police wi kita ci kele ani fu stade le bamako ale se basro buguni o kera nani ani karango asom ni el se ba fa ni bi fu ani fu do dugulum fa ale kaso kra kele ani kele do poule B ale ko nana arabate meni black star ale ni sobe ulu fa be ga fu ani fu do mercredi nata no kalo clé fly fami poule B ale clé tan warna baro be continuer 17h il est olympique ale 11 kra kele nyalla ulu be ngon so o donc le na Dirbasi ale be bagada am sibra baltom ke 19h o wati ko nana o donc le na fene kulugoro ko fe nyana ne kulugoro ale ni isoso be ngon so dimanche kalo clé woro bibu ngon stade de casse kita ko non fami soni ale ni asko be ngon so do bora nambra clé tan woro le temps en wolo fla avant dernière journée fami poule A ale ko nana bora fono baro belaji lam sa fa presque ulu belaji tanaka ban asom ale ne ira le nyon soro ira le seba soro kana kile ani kana golo police kuma ga doyon bisbila bura doyon bora sika so kana seba soro bamo ga fla ani kile femi dono ga digri kana ko kura no ibre jane ismail jane ale ni aka adjoint ibrahim dalo bura ni wati na wura bala an lame femi kana plus sans fait so fi jane naka staff bilaji le bura mu fu wati na do dugulon fla ni kasi fla bi fene ga kile ani kile certainement ta seba tabu kitako ko so nani ani kele o don kele na buguni ko fe el sabana buguni ko da flan be kele ani kele do fami samedi do le 5 juin nata no e samedi nata yele olympique ala be nyana bismillah o don kele na on secrétaire ne soube o be nyon soro do kele na samedi le 5 juin encore asko di julba sebe nyon soro o don kele na tuguni paroli ko fe ala se bagar jama isoasi bismillah mercredi cette fois-ci le 9 Sony ale ni Black Star o be nyon soro Black Star c'est na marja burana ka demso wi sira mina de kunu o be go sira ka watina do burama sira mu fo ika chawo ka bujulli ma mi ira dara kan sila wa ita signala aka wor bere ngata aka taka dima fo era ka wa aka chima ika ta ke treke ka brother ni mana namara ko salo ko jini bala police na ka namara kana salo ai wa mo na ko do ama feso wanyina ndengo na ai wa mo andi burama gisere da ya gise ni ma do vraiment karasi na ame daga do de kana gara ni ko den message jawi woni ko de ya ale chale kuma no ni message mo do am so daga gere ko mo gise adi ko wari adi mo bura wadu la wa gise wadi yo do pula aka gese akuluba no ame akuluba na do pula bura ni ska fa karasi ko ni na bura ka ba pepe stade joro foro ko bisaba ani nani do anu chiro ka mo chile bana ata fu chama ira le bongo bura pour muka ani kononton ira le fene tajina bura ka ban ka so que deuxième o dugulo fly pour muka ani woro nga mo be ni yoro fo dugulo fly se ba so be ke pour muka ani kononton fene ali la ya fe akara flan bi bongo yan ira le dugulo fly tikela no fu do andu ngana gana te fu chama ira le dugulo do starmene bongo ira le bongo o lu fla ko kara kardasi tamako e pulu ale konana do club ni menje so mun tan no bana ka ban dugulo flan iskita elseba asom ulu bebe kurum kita kurum muga ni do elseba asom kurum muga ani fla donc mun me danger la nu bi se ka fara kase ka jigi asi do an kurum muga ni kele ana soro ni watina iswel jana na ka chere bura wuli ka josu bela pour que ska do ne sauver kurum muga ni kele ko matela ba ku ro ka suyi contre dugulo flan donc dalama la iswel jana ba baram na do ne kunan watina abi do na ba aba sauver donc yesu buguni matini bugo buguni kurtan kononton AS Police kurta ani kononton kasta bana ka ban don ikubu saba gela de be nga am saka fo don fene ni boda ka so ka no fene ka am to ko fonna bra am to ko fonna amen fara kan dara Ligue des Champions a 11 type officiel au bora am saka fo gana de biti o Mendy no Chelsea ko shiba e o défenseur mon fana Walker albe ballon ta Manchester City la ani Rudiger albe ballon ta Chelsea la ale ni Ilidiri Diaz albe ballon ta Manchester City la ale ni Aplu Gita albe ballon ta Chelsea la ouais et bra ni Joni Nyo albe ballon ta Chelsea la et ale Fodei albe ballon ta Manchester City la Foden voilà ale ni Guno Gan albe ballon ta Manchester City la attaquant bra Mbappé Alal ale ni Mohamed Salah mais dabalba mu ala
Ngolo Kante de tɛ nin Alisi la Alisi Mali mais UEFA yɛrɛ kɔni ka fɛn donnen don o de bɛ ka mɔgɔ caman ka ɲininkali kɛ Ngolo Kante ka ɲininkali sen match saba mais les joueurs ka tugu ɲɔgɔn na Sénégal n'o ye 18e journée Jambara ale dɔɔni Jambara kɛra 1-0 Casa Sport ale Génération Foot olu bɛ jouer bi wula na Excellence de Thiès ale bɛ Stade de Bourg olu bisimila Jaraaf ale ni Teungueth olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bour Petite Côte ale ni Jambour Nialis ale ni US Gorée Pikine ale ni Dakar Sacré-Cœur mun ye Congo Brazza 19e journée mun ye Kara ale ni Otoyo Doyo Kontiw binna ko cira 2-0 bra ma explication dɔ b'a la Konti man kɛnɛ u ye repos d'a ma 4 jours a ka staffu addition ni tɔw de taara ni équipe yan fɛ Kara ye 2-0 kan sinon Konti yɛrɛ tɛ taa kɔn a yɛrɛ man kɛnɛ Patronage ale ni Cheminot Patronage kɛra 2-0 donc bi Étoile du Congo ale ni Diable Noir ni ko niveau ale Léopard Sénégal Telport ale bɛ comme Mouganda de Pont Noir bisimila Natalis ale ni Jeunesse Sportive de Teranga olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi ta an b'a bila yan waati ale kɔnɔna donc nin communiqué dɔ bɛ n bɔra an se sa yɔrɔ la fo ka taa Bamakɔ bɛ kulo kan n'o ye population de Bamakɔ légalement dignifié du nom de Dji Diarra si bɛ san 12 san 13 la a bɔra kabini mercredi don u ma kunnafoni sɔrɔ donc ala ka ɲuman fɛ n'a ye den nin n'o ye Dji Diarra ye an ka jɛ ka fɛnɛ ye tigɛfɔ la an wele kɛ 20 24 76 29 Grâce à communiqué là, c'est ça pour nous paludisme. On va commencer lundi dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et là, Goumar Karabet a guéri cette traditionnelle. Avant cette année, la 19e édition de la promo paludisme. 750 francs au lieu de 1500 francs par bidon. Le paludisme sera disponible dans les lieux suivants. Le palud liquide sera disponible dans les lieux suivants. Chez lui-même, Joan Disney. Usine Pargati au Kerfrala, téléphone 76 37 34 70. La SIM Carabenta, Radio Djagafort, 79 06 27 92. Téléphone Carabenta, bon, on tourne là, 76 25 39 31. Abdel Ouassala, bon, on est dans le bout là, 70 89 38 24. À l'autre, devant l'URTM, 73 28 08 22. Donc, par les avec Bana au Flaké. Donc, j'ai un peu de bon flora, ça connaît Jameson, n'a pas été à fond. Mon tigre à toi, Biba. À chez Sandro, Sandro, là. À Toura, Ménévra, sous niveau là. Et moi, je suis venu là, toi, Biba. Il y a beaucoup de secteurs à faire la routine avant de l'ouvrir. Quand on tourne la fois, on a blessé dans les serveurs pendant la boule. À quoi Jameson, tu l'as nommé Momuso Sangaré. Momuso Chira Sanani, on là. Je me remets mon monsieur, ça a déjà assez de la fois là. Tu as roulé que 76, 50, 50, 52, 73, 71, 29, 02. Nous, M. Abdou Karim Maïga, on a sur le même Ménécroix. À quoi qu'a dit tout le monde, bien ça va. Il est trop le vieux Maïga, je suis Sandoula. Il est trop Youssouf, je suis Sanana. Il est trop fort, on est Sandoula. Nous pouvons tout le lundi vers 16h. Quand on a venir me remettre au lieu de 76 28 02 96 63 28 75 92. Amadou Boiré, dans le cinéma d'Adabou, à propos de tourner Amadou Boiré, pas pour ma bala, à Chibé Saoulon, la Sanché, à Falajano, à Batro Kaja Koulibaly. Quand on a fait la police au dé, on a été à Fola, à lieu de 79 23 16 61, ou 66 83 88 36. Oui, Aruna Damele, n'a c'est Mérazella, à propos de tourner Abdul Damele. Je vais sans doute non là. À part qu'il y a tout ça qui. Le numéro de il y a déjà assigné de 76 33 03 54 ou 76 33 13 72. Nous, nous pour le là, c'est le pour le final. Après, à grand frère de tout nous Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba, je vais sans doute en doute non là. On a acquis notre femme malade mental. Nous me remet Abdoulaye Ba, il y a déjà assigné de donc. Au lieu de 65, 30, 63, 25, 75, 17, 02, 57. On va faire le coup de là, je vais appeler Koulibaly, il faudra 1 an. À quoi j'ai le frère de tout le monde, Ali Koulibaly, Ali Chivel Samoa, un autre là. Même le 26 mai. Maintenant, avec moi, Flakana,
a bɔra an ka o jɛlen tɛ k'a jɔn filɛ n'a ye ali a ka se ka sɛbɛn jɛn ka fɔ la k'a wele ka 72 50 53 59 72 02 63 bi taa an b'a bila yan o waati ale sɛbɛn denmisɛn baara ɲɛna nɛgɛ o mɔgɔ ci an b'a de fɛ awɔ mun la parce que ko dɔw tɔgɔ fɔ ka folikan mun ye o k'olu fara ne b'a partager groupe caman la an bɛ taa bila yan garisɛgɛ kɛra mun ye sara kɛrɛsɔ